بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد باب ما جاء في الذبح لغير الله من الباب لاينا لنا يذكرنا وتبلو على الذبح لغير الله نسك ويم ذبح عبادة كسلهنا عبادة كالله لا لا سلف ويسته مصير كبارنا تفاصيل لاينا لنا قال الشارح رحمه الله قلت هذا لا اختلاف فيه بين العلماء إذا أسألفنا حكم الله لغير الله إهلال تدرجو تقربا لغير الله ودال تدرجو سيابقى ستارد الله سم بذكر من يهان عالم ملون انجده سلسة تنقاقرنا إيه عينت أهون يألفوا حكم بين العلماء حرام لمهنوا عينة ذبيحة إلا أيوم معلوم وأما إذا ذبح للحم كده حيوان جمل هنا كبت هنا في الدرو اللحم سجاول لمبلات تبلو كتاردال وذكر على الذبيحة اسم المسيح أو الزهرة ونحو ذلك فهذا الذي فيه خلاف العلماء قربا دل لم يهل به لغير الله لكن سجان ولالن بلو تارد ستارد من تبالي يالن باسم المسيح بلو أردو نصراني يدي كافر كريستيان هو بسم الله بلو يرد لا يردم بسم الله بلم معتبر هذا ما تسمع من النصراني ثلاثة باسم المسيح بلو أردو وي باسم الزهرة بلو أردو ويهودو باسم عزير بلو أردو إذا لا من اللي يالون خلاف العلماء يالو الزهلاينا وكلام شيخ الإسلام هذا نقديك على شيخ الإسلام بلو أم تتوال تنانت كرانا ولاي لا لحم تبلو يا الله اسم ليلا يالو اسم المسيح وي باسم الزهرة تبلو يتعرض وحرام كهنا إنه عينة حرام مهنو من باب من دينه بلوال أولا نو بلوال سلزيهن يسالفنا أبابا لشيخ الإسلام أبابا يدل على أنه يقول بتحريمه لسقا تبلو باسم المسيح وباسم الزهرة تبلو يتعرضوا حرام نو ندملو نو متقوموا أبابا لاتشو ووافقه على ذلك بعض العلماء እሳቸውን አባባል ይስማማሉ አይቻልም ይላሉ አሉ ልብ እንበል እንግዲህ አንድ ቀውል ነው وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الآية من إله الأنعام متى سنتني آية إله هيا أنت بديهم ظاهر قولي الشارح مالتاچو زج تفسير زج آية تفسير لا في سورة الأنعام قرطبي امتتوال مالتنا المياسيزو وليس الأمر كذلك ثم استثنى قوله يهم يساتشو أبابال يسمسلال ناقلا عن ابن عباس نو ميامتوت الإمام القرطبي ميامتوت دقمو الزهي ولتنيا آية تفسير لاينو في سورة المائدة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم الآية الخامسة من سورة المائدة قدي من قالوا ابن عباس تفسيرنا بلنا الله سبحانه وتعالى في الأنعام من إلال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه بالذاب انسساو لا يا الله اسم قال تذكربت اعتبلوا سبب النزول في بعض السنن أسألفنا الحديث صحيح في أبي داود الفول في سنن النسائي متى بدي مشركوش شبهة አመጡ እናንተ ለመሆኑ አላህ የገደለውን ያላህን ዘቢሃ የናንተ ዲን ምን አይነት ዲን ነው አላህ የገደለውን አትብሉ ራሳችሁ ገላችሁ ደግሞ ምን ታረጋላችኋል ተበላላችሁ ሽባኮ ያመጣላችሁ በየሰዓቱ ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዛ ጊዜ ዘመን الوحي ስለሆነ ምን የሚለውን አወረደ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ይቺ ሰዎች የሚያርዱት ሙስሊሞች ቢስሚላህ ብለው ነው ተበላለይ ቢስሚላህ ስለተባለ ያኛው ቢስሚላህ ሳይባል ስለሆነ አይበላም
ና የሙሽሪኮች ዘባኢህና ሙስሊሞች ቢስሚላህ ሳይሉ ያረዱት ማለት ነው ብለው እንግዲህ ይሄን ወላ ተአኩሉ ሚማ ለም ይذكر اسم الله ካለው استثناء من ወጥቷል አሉ ኢብኑ አባስ وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ነዛ መጽሐፍ የተሰጣቸው ሰዎች አልይሁድ ወነሳራ የነሱ ዘባኢህ ሐላል ነው የሚለው ከዛኛው ወላ ተአኩሉ ሚማ ለም ይذكر اسم الله ካለው ምንድነው ያሉ ነው ሙስተثና ነው እንግዲህ ይሄ ከዛ የወጣ ነው አሉ ሲፈስሩ እንግዲህ ቦታውን ቁርጡቢ في سورة الأنعام ሳይሆን የሚያመጡት ማን ላይ ነው ይያልኩ ነው አጀባ في سورة المائدة ይሻሪሁ አባባል የሚያስጠረጥረው እዛ في تفسير سورة الأنعام ያመጡ ይመስላሉ እዛ ላይ አይደለም ያመጡት في تفسير سورة المائدة ነው يعني ذبيحة اليهودي والنصراني وطعام الذين اوتوا الكتاب بمالت يتفلقوا ايهودنا نصراني يردوا وان كان النصراني يقول عند الذبح باسم المسيح واليهودي ان كان اليهودي نو يهودي بيون يقول باسم عزير بالامكان مستثنى نو كده نصراني سيرد باسم المسيح لا يهودي وسيارد باسم عزير لا እንደዛ ብሎ እንኳን ቢያርደው ምንድነው ይያሉ ነው حبر الامه ቁርጡቢ እኮ ከማን ነቅለው ነው የሚሉት ይያልን ነው ከብኑ አባስ ነቅለው ነው የሚል ቢል እንኳን ይበላል አሉና አሁንም አልቁርጡቢ وذكر اي القرطبي قول عطاء ይሄም እንግዲህ ኢብኑ አባስ ትልቅ ቀንደኛ ደረሳ ናቸው عطاء ابن ابي رباح كل من ذبيحة النصراني وإن قال باسم المسيح لأن الله تعالى قد أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولونه عطاء منالو ينصرانين ذبيحة بلا سيارد انكوان من بلالو باسم المسيح بلو بياردهم بلاو إلا دليل سيامتو الله سبحانه وتعالى يا بقالن የነሱን ዘባኢህ የሚሉትን ማወቁ ጋር ነው እንግዲህ ቢስሚላህ ብለው አለማረዳቸውን ያወቀ وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم سلاለ ይሄንንም ዘከሩ ቁርጡቢ عن عطاء بن ابي رباح وذكر مثله عن القاسم ابن مخيمرة እንግዲህ ሚሚቱን الميم الثانية بفتح حركواتال بضبط الكلام لمداችን مخيمران المهم ضبطن እናያለን እዛም ተፍሲር القرطبي እንደዚሁ حركواتال بالفتح ይሄ من التابعين ነው مثله وذكر مثله مثل قول عطاء ነው عن القاسم بن مخيمرة ይሄ ደግሞ ዛሬ ተፍሲሩ ላይ የሚለው እንግዲህ ይሄ القاسم وقال القاسم ابن مخيمرة كتابي باسم سرجس بلو بيارد بلالو እሳቸው سرجس اسم لكنيسة من كنائسه باسم من بلو الردال سرجس بلو بيارد بلا طيب እንግዲህ من التابعين የማን አባባል እንደሆነ وهو قول الزهري وربيعة والشعبي ومكحول እንግዲህ من التابعين ይሄ አባባል ابن شهاب الزهري አባባል ነው አሉ ربيعة شيخ مالك نو ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي مبالو سوي الشعبي عامر بن شراحل الشعبي تواكي تابعينه ومكحول كذلك معروف من الصحابة وروي عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء من الصحابة رضي الله عنه انتهى ملخصا እንግዲህ አጠር ባለ መልኩ ቁርጡቢ ያሉት አለቀ አሉ ከዛ ቀጥልና ምን ይላል እዛ ላይ وقال طائفة إن ذكر الكتابي في ذبيحته غير اسم الله لا يؤكل ሌሎች ጧይፋ ምን አሉ ይላሉ ቁርጡቢ ኪታቢ ነስራኒ ወይ ይሁዲ ሲያርድ ከአላህ ስም ሌላ ያለ ከጠራ አይበላም ያሉ አሉ من الصحابة እንግዲህ عائشة علي
ابن عمر يذكرالو كتابعين مزالاي يذكرالو متمسكين بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه مسألة እንግዲህ لا تعدوا أن تكون فقهية እዚህ ላይ እንግዲህ አሸባብ ተሷሃቦች ጀምሮ ኺላፍ አለ እየተባለ አሁንም ሙዓሲሮች ይخالፋል ኪታቢዮች ዘቢሃቸው የሚበላው ቢስሚላህ ብለው ካረዱ ነው እንጂ አብ ወለድ መንፈስ ቅዱስ ብሎ ነው የሚያርደው ምን አይሆንም የሚለዋል በተለየኛው ማለት ነው የኛዎች ምን ብለው ነው የሚያርዱ ቢስማ አብ ወለድ መንፈስ ቅዱስ ይላሉ ይሄ እንግዲህ ተስሊስ ስላላቸው ነው ይሄን ብሎ ያርደዋል እና አይበላም የሚለዋል الشيخ عليه رحمة الله እንግዲህ قولين ያመጡና درسልን ይሆናል في الضحايا أو في الصيد والذبائح في ذخيرة العقبة የሙሐቂቆችን አባባል አምጥተው ذبيحة أهل الكتاب على الإطلاق ቁርአን እንግዲህ አልቀየዳትም መጥለቅ አድርጎ ነው ያበቃት ትበላለች ነው የሚሉት ይሄንን አረጀው ይሄዳል መስአለው እንግዲህ አንተ የናት በል ማለት ሳይሆን ሁጃ ቢልሁጃ ነው ሙቃራዓ የሚደረገው እንጂ መቆጣት ሰውን መውቀስ አይደለም ይሄ ጠሪቃ ዒልሚያ አይደለም እዚህ ሁለት ቀውል አመጡ የኢማም ኢብኑ ተይሚያን አባባል بعض العلماء يوافقونه አሉ ሌላ ግን የሳቸው አገላለጽ ራሱ የሻሪሑ ሜል የሚያደርጉት ወደ የትኛው ነው የሚያስመዝኑ ይበላል ወደሚለው ነው የሚያመዝኑት ምክንያቱም ከሱሐቦችም በተለይ عن ابي الدرداء بسند صحيح اليه ثبتوا በላል ብለዋል ዑባዳንም ዘክረዋል ስለዚህ ቁርአን አልቀየደ الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من دين الله يؤمنون بالجبت والطاغوت إله ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا ينهل يوك انقده وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قال على إطلاقه يا بكا السوء أرجحنا وملوت الشيخ محمد صاحب معنيالنا يا شباب الذخيرة السن ያረጀሐሉ አይኔ እንደዛ አይነት ውዝግብ ካለ አልበላም ካልክ بعض المعاصرንም አይቻለም የሚሉ አሉ ይያልን ነው እሱም ያስሄዳ لكن حكمه ቁርአን ላይ የተዘከረው على الاطلاق ነው የምንረዳውም ካልተቀየደ ምንድነው ያልን ነው على اطلاقه ነው የምንረዳው والعلم عند الله سبحانه وتعالى طيب ثم قال መጽሐፍ እኮ እንደሚለያይ አላህ ይናገራል ቁርአናቸውን ተውራትም ሆነ እንጂል ምን ተደርጓል ነው የሚባለው ቁርአን ተናግሯል እኮ ተሐርፏል ቁርአኑ ተሐርፏል እኮ ገባን ተሐርፏል ቁርአኑ لكن اصلا እነሱም ተሳባቸው ወደ የት ነው ኪታብ አላቸው ያን ቁርአንን ተሐርፈውታል نعم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ቁርአን ላይ እኮ አለ عموما نقول نحن እንግዲህ على الاطلاق ነው ያበቃው على الاطلاق ከሆነ اهل الكتاب አይደሉም ከተባለ اهل الكتاب ለመሆናቸው ሀቱ ብርሃንኩም ነው ምን نصارى الحبشه اهل الكتاب አይደሉም ከተባለ اهل الكتاب ለመሆናቸው ምን ማስረጃ አለ እኛ اهل الكتاب እንደሆኑ ነው ያ شباب احفاد النجاش ናቸው ስለዚህ اهل الكتاب ናቸው እኛ ብሉ ያስገደድን አይደለም ሁክም ቁርአን ላይ ያለው ሁክም ይሄ ነው طيب ليلا قول ያለው يسعه صدرنا አይ በላም حرام ነው ይሄን የሚል ዝም ብሎ ነው የሚል ካለ እሱም ሰለፍ አለው ይያልን ነው ግን ሐቂቁን ያረጀሁት ይሄንን ነው ይያልኩ ያለው طيب نصارى بني تغلب ወደ ተፋሲል እኮ እንዳልገባ ፈልጌ ነው አጀባ ከዛው ከአረቦች ደግሞ ሙተነስራዎች ነበሩ በኑ ተግሊብ የሚባሉ ነሳራዎች ዘቢሃ ከነሳራዎች መሃል የነሱ ዘቢሃ ይበላል ይላሉ አልሙሐቂቁን እነሱ ይሄንን እንጂልን አያምኑበትም እቺን ኸምሯን ብቻ ለመጠጣት ነው ወደ ተነሱር የሄዱት አሉ ኸምሯ ምን እንዳትሆንባቸው እንግዲህ ዲነ ነሳራ ውስጥ አልገቡ ኢላ ለሹርብ الخمر እነሱ እንግዲህ ይሄንን ኪታቡን ምን አላረጉበትም ይያልና አላመኑበትም የነሱ ዘቢሃ استثناء ይወጣል መሳለው ያ شباب طيب ስለዚህ አሁን ያለንበት ደግሞ ኪታብ አቀዲ ነው እግር መንገዳችንን ምንም ያስተምሩን አላብረው ያልን ነው ፊቅህም ጀመሩ መስአላ ፊቅህያ ከመሆን አዘልም መስአላይቱ ብለናል
لا نقول أكثر من هذا. طيب ثم قال الظاهر أن هذا من تتمة قول شيخ الإسلام، من تتمة من كلام المصنف لهن محتمل من بعيد. ثم قال ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن. قديه مكة على واقعوش لجن የሚያርዱት ነገር አለ እሱ እንግዲህ من التقرب الى غير الله ነው من الشرك ነው። ለጅን ሀገራችንም ሰዎች ያርዳሉ ያሸባብ ዝም ሙዓሊቁ ተቀስ ያደርጋሉ ያሸባብ በአመት አሉ በተለይ في الصف النسوي የሾና ደም የሚባል ነገር ማታውቁ ከሆነ እንጂ የሆነ ቀን ላይ ከአመት ይጋርዳሉ ግርዶ ሰው ጋር ይገናኙ እዛ ላይ እንግዲህ የሚያዘጋጁት ልዩ ነገር አለ። ከዛ መሃል ዶሮ አለች እሷን የሚያርዳት ለምንድን ነው? ለጅኑ ነው። ያንን ካላረክ ምን ሆናለሁ ትላለች ያማታል። ሸይጣን ማብሩ አውቆ ምን ያደርጋታል? እንخسዋ አሰር ኢብኑ መስዑድን እንዳሳለም። ስለዚህ ይሄ ذبح للجن ነው። ሰውየው እኮ ያሸበ መሞቱ አይቀርም ሲሆን ተወኩለን على الله سبحانه وتعالى أن كتوك الله يدينا لا شفاء إلا شفاءه ولا شافي إلا هو. بشتاهم بتموت መሞት አይቀር በወባት ሞት አለ አሻርከህ ዲንህን አተ ከምትሞት በተውሂድ ላይ መሞት አይነጻጸሩም። ስለዚህ መካ ጃሂሎች የሚሰሩት من الذبح للجن. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن. انتهى. እንግዲህ الشارح أحسن القول روي قالوا بصيغة التمريد ያመጡት ነው ሐዲሱ ምንድነው አይደለም ማለት ነው። አልሰበተም ሌሎች አድላዎች ግን ይበቃሉ ከዚህ ሐዲስ። طيب وفي غير مكة باسم الزار ከመካ ውጭ ደግሞ ሌላ ሀገር ዛር በሚባል ስም በእኛም ዛር ነው የሚሉት ያስቆራሉ ያሸበብ ድቢ መጣላታል። ይሄ እኮ ያሸበብ ማዕናውያ ነገር ነው በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። ግን ጅንና ኢብሊስ ሸይጣን ጋር ርቲባጥ ያለው ነው። እሳት ሁሉ ይይዛሉ በእጃቸው አይበላቸው። ይሄ ምንድን ያደርገላቸው ነው? ስለሚያሻርኩ ሸይጣን ምን ያደርገላቸው ነው? ከራማ እኮ አይደለም። ስለዚህ ይሄ ዛር የሚባለውም ነገር ከዚህ ውስጥ ነው። ይሄን እንግዲህ ኮርማ ይሄን በላ ነው ይላሉ፣ ይሄን ደግሞ ይሄን በላ ነው ይላሉ። ከለር አላቸው ከዶሮ ራሱ የማታውቁት ከሆነ አላህ ያሳውቃችሁ። ይሄን አለ منتشر ነው عندنا خاصة እማን ሶፍ ያልን ነው ይጋጩታል። ዶሮውን ያዝ ያረጉና ይሄ እንግዲህ እምነት ነው። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ከሚላ ያወጣል። ሽርኩ አይነቱ ሽርክ አስገር አይደለም። ሽርክ ምንድነው ያልን ነው ከሚላ የሚያወጣ ነው። ሁጃ ከደረሳቸው ከተነገራቸው ከተብራራላቸው መዋኒዕ ከሌለ ከዛ በኋላ ችግሩ ከበዳለ ችግር ነው። في غير مكة باسم الزار وإخراج الجن المتلبس بالإنس ويدقون لذلك الطبولة. የጠብል ጀምዕ ነው። ይሄ ቅድም ያልኩት ነው። እንግዲህ እሱን እየመቱ ምን ይያሉ ذبيحة ያደረጉ እንግዲህ ጅን እናባረራለን ምን እናረጋለን ዒባደተል ጅን ነው። ይሄም من الذبائح لغير الله ስለሆነ ሐዲሱን ትንሽ በዛ አድርገዋል። ضعيف جدا رواه البيهقي في السنن 9:314 إلى من طريق الزهري مرسلا وفي إسناده عمر بن هارون كذبه ابن معين وغيره ورواه ابن حبان في المجروحين كتاب اسمه ولتنيا 19 وابن الجوزي في الموضوعات ولتنيا 302 من طريق عبد الله بن أذينة عن ثور بن يزيد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعا وفي الإسناد ابن أذينة وهو متروك يروي عن ثور ما ليس من حديثه. قال الشيخ الألباني في الضعيفة السلسلة الضعيفة عندنا وللسبا هلت حديث رقم 340 إلى الإنجليز سلسلة الحديث الضعيفة يالله قال 340 حديث. نعم لقد علمت أن الحديث غير صحيح فالعمدة في النهي عن هذه الذبائح الأحاديث
ሌሎች አሐዲስ ሰሒሓ አሉ اعتماዱ በነዛ ላይ ነው እንጂ በዚህ ሐዲስ አይደለም ይሄ ሐዲስ እንግዲህ ሰነዱ ላይ መትሩክ አለበት ከዛብና መትሩክ ካለበት ሐዲሱ ላይ ተቀዋ ብለን እንግዲህ ብዙ قواعد አስቀምጠዋል على كل الاحوال ለዛ ነው ሻሪሑ ምን በሚለው ጀመሩት ብለናል ሩየ ቂላ ሩየ እንግዲህ ሲገተ ተምሪድ ይባላል ሐዲሱ አልሰበተም ላኪን በሌላ አሐዲሶች ሁክሙ حرام መሆኑና من الشرك መሆኑ በሌሎች አድላዎች ሰብተዋል قال الزمخشري كانوا إذا اشتروا دارا يقربنا دغمو يسوي أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن فأضيفت إليهم الذبائح لذلك ذبائح الجن يتبالبتن انقدي سيابرار دغمو ይሄ ዘመخشري የሚሉት ሰውዬ ምን ይላል አህሉ الجاهليه ወይ የድሮ ሰዎች ነበሩ ምን ያረጋሉ ከእስልምና ወጣ ያሉ እንግዲህ ሽርክያት የሚያረጉት ማለት ነው ዳር ከገዛ እንዲሰው አሉ ዳር ማለት ግቢ ማለት ነው ቅጥር ግቢ ቤት ከገዙ ወይ ደግሞ ከገነቡ አሁንም አለ ሌላ ስም ሰየም ያረጉለታል የገነቡ ወይ የገዙ ጊዜ ወይ ደግሞ ምንጭ ቆፍረው አይን ያወጡ ጊዜ ይላል ዘቢሃ ያርዳሉ እንግዲህ ዛድስ ቤት ለመግባት የሆነ ነገር ሳርዶ አይገቡ ما ممكن ይላል እንዴት አዲስ ቤት ዝም ብለህ እንደትገባለህ ደም ሳታፈስ ለቤት እኮ አይደለም استبشارا وفرحا وكذا تحدثا بنعمه الله በዛ ከሆነ እንግዲህ ስም ሌላ አለው ብለናል ሼኹ ابن حجر في الفتح ያመጡታል ወሊማ የሚለው ሐዲስ ላይ ይገቡና ስለ ወሊማ የሚዘክረው የሚታረዱ ርዶችን የጥሪ አይነቶችን በብዛት ያመጣሉ مع هذا اشعار العرب ያመጣሉ ስማቸው ምን እንደሆነ ስለዚህ አልሙሂም ዳር የገዙ የገነቡ ጊዜ ወይ ምንጭ استخراج ያረጉ ጊዜ ዘቢሃ ያርዳሉ የሚያርደው ለምንድነው ከተባለ خوفا ان تصيبهم الجن ያንን ሳያርዱ እዛ አዲስ ቤት ቢገቡ ወይ ያንን استخراج ያረጉትን ምንጭ ቢጠቀሙት ጂኖች ይነኩናል በመጥፎ ብለው ለመፍራታቸው አጀል ዘቢሃ ያርዳሉ ለዚህ ብለው ስለሚያርዱ فاضيفت اليهم الذبائح الى الجن ذبائحቸው የተጠጋው ذبائح الجن የተባለው እሳቸውን ፈርተው ስለሚያርዱ ነው لذلك ይሄንን ስለሚያረጉ ذبائح الجن የተባለው ለዛ ነው ብሎ ይሄ ሰውዬ ፈስሮ አብራርቷል ይላሉ ስለዚህ እንደዛ አይነት ከሆነ ذبيحው አይሆንም ተቀርበን الى الجن يتعرضنا وذكر ابراهيم المروزي ان ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا اليه افتى اهل بخارى بتحريمه لانه مما اهل به لغير الله እንግዲህ في شرح النووي እንግዲህ شرح ጊዜ ይጨርሳል የተባለ ሸርሁን ያለፍነው መስአላው ሙአለቅ ይሆናል እዛ ላይ ያለ ተፋሲሉን ማየት ነው ትናንት ደግሞ ምን ብያለሁ ላቆም አካባቢ ደርሱን ያጀባ ይህ መስአላ ተፍሲሉ የታለ ብያለሁ في اصل هذا الشرح تيسير العزيز الحميد ላይ ሼክ ሱለይማን ፈስለውታል አሁን እንግዲህ የሚሉት ከኢብራሂም المروزي ነቅለው الشيخ عبد الرحمن صاحب فتح المجيد من هلال انما ذبح عند استقبال السلطان ባለስልጣን ሲመጣ እሱን አቀባበል ሲደረግለት የሚታረደው ተቀርበን ኢለይሂ ወደዛ ወደ ባለስልጣኑ ለተቀርብ ተብሎ የሚታረደው አፍታ አህሉ ቡኻራ በተሕሪሚ حرام ነው በማለት ኢፍታ አርገዋል የቡኻራ ዑለማዎች ለምን ቢባሉ لانه مما اهل به لغير الله دي ተቀርበን ከሆነ አሁን ተባለው ውስጥ ይገባል مما اهل به لغير الله ይሆናል استبشارا بقدومه وضيافة له كونه ደግሞ አይገባም ይላሉ ንያው ምን ይሆናል ይላል የተባለ ነው ያሰብ ይሄ ከሆነ ከذبح للولاد للعقيقه ነው ለعقيقه እኮ ይታረዳል ሸርዓችን እንግዲህ ቁርባም ነው ብለናል ወደ አላህ ወንድ ከሆነ استطاع ካለ ሁለት ታርዳለ እንደ العسر አንድ ይበቃሃል ሴት ከሆነች አንድ ታርዳለ ይሄም ሱልጣኑ እንግዲህ በመግባቱ ተደስተ ሰላም እንደ ለምን ሆነ ምናምን ብለ ሽክረን لله ከሆነ
الزوست عيقبا ذاك شرح النووي من وراء على يالكونه كذلك في خلاصة التفريد السملاي على في تيسير العزيز الحميد كذا نقله الزاملاي يتفصيل على سلزة المهم للقادم بتليه خلاصة التفريد يمبالو كتاب تنش سويه ما شاء الله معاصر لكنه ما شاء الله أردت عينتي هنا للالو لما تاسو مارد بارات ودارات يكفلال بلو አራቱንም ሁሉ ይዘረዝራሉ ከዛ መካከል እንግዲህ አሁን ያልናቸው ሁለቱ ሽርክና ሙናቂል عن المله የሚሆናል ተዕዚማን ወተቀርበ ለልቃዲም ካረርከው ይሄ ሽርክ አክበር ይሆናል ሌላ حرام የሚሆንበት አለ ቢድዓ የሚሆንበት አለ መክሩህ የሚሆንበት አለ ጃኢዝ ይያሉ ይፈስላሉ على كل الاحوال ይሄንን ብለዋል ኢብራሂም አልመርወዚ ያሉ ይሄን ጨርሰው ወደ ሁለተኛው ከሊማ ሊገቡልን قوله لعن الله من لعن والديه مالتاچو نبياتين صلى الله عليه وسلم يعني اباه وامه وان عليا يدي والديه مالت على طريق التغليب ነው دي شمسنا قمرنا يا شباب من ይላሉ ሰዎች ቀመራን ሸምሳን ብትልም ያው ነው እንግዲህ ሁለት ጨረቃ የለ ሁለት ምንድነው ፀሐይ የለ ቀመራን ካለክ ተግሊባን طيب عمرينم እንደዛውን አባ والديه ተባለ تسنيه والدين كونه والوالد هو الاب ስለዚህ تغليبا للوالد للرجل على الانثى እናት አባቱን ማለት ነው እናት አባቱን የተሳደበ አላህ ከራህመቱ አባረረው ወይ ያባረረው وان عليا እንግዲህ ራሱ የወለደችህ እናት የወለደ አባት እንኳን ባይሆን ከነሱ የነሱ አባት እናት ይሆነ ወደ ላይ ከፍ እንኳን ቢል አያት ቀማት ምንጅላትህም ቢሆን حكم ያው ነው وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه دي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كتلالك وانجلوچ ነው አሉ خبر مقدم ነው شتم الرجل والديه وكذلك المرأة النساء شقائق ምንድነው ብለና እዚህ ጋ ተትላልቅ ወንጀል ይመደባል አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰውየው ወላጆቹን መሳደቡ ከከባባድ ወንጀሎች ነው قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه يشتم الاول والثاني الابلا كده يا مجتمع نظيف مجتمع صلاح ስለሆነ ከበዳቸው ከከባባድ ወንጀል ነው ሰውየው እናት አባቱን መሳደቡ ሲሏቸው ለመሆኑ ሰውየው ወላጆቹን ደፍሮ ይሳደባሉ ያ ይሄ ወንጀል እነሱ ዘንድ ምንድነው ያሸባ ከባድ ስለሆነ ሰውየው እናት አባቱን ሊሳደብ ይችላል قال نعم ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልሳቸው አዋል ባይሆን እንግዲህ የሙባሽሩን ሳይሆን የሙተሰቢቡን ላይ ያመጡላቸው يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه እንግዲህ ምንድን ሆነ ማለት ነው ይነሳና ሰውየው የሰውዬ አባት ይሳደባል አሉ የሰውየውን አባት ሲሳደብበት አባቱ እየተሰደበ ዝም አይልም የዝህን የሰዳቢ አባት ያተሰዳቢ ምን ያረጋዋል ይመልስልና ይሰድበዋል ስለዚህ አባቱ ለመሰደብ ምን ሆነ ምክንያት ሆነ ከዚህ ነው ፉቃሃዎች እንግዲህ አልሙተሰቢብ له حكم المباشر እንግዲህ ተድሚን ላይ እንኳን ወደ ሙባሽሩ ነው የሚከፍለው ቢሉ በሁክም እንግዲህ ሙባሽርና ሙተሰቢብ ይገናኛሉ አንተ ቀጥታ አባትህን ባትሳደብም የሰው አባት ተሳድበህ አባትህ እንዲሰደብ ካረክ አባትህን ሰድበህ وكذلك الوالد ويسب امه فيسب امه ይነሳና የሰው እናት ይሳደባል ያ እናቱ የተሰደበችበት ደግሞ የዝህን የሰዳቢውን እናት ይሰድባል በዚህ የተነሳ እናት አባቶቹን መሳደብ ከባድ ወንጀል ነው የተባለው በዚህ ነው አሉ صحيح رواه البخاري 3310 حديث الى مسلم الحديث التسعون طيب ስለዚህ እናት አባታችንንም እንግዲህ حقوق الوالدين هنا الكبائر ነው መጠንቀቅ አለብን በህይወት ሁለቱም ያሉ اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف كلمه اف هذه
ይችን እንኳን አታሰማቸው ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة تواضع لهما وتذل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ስለዚህ حقوق الوالدين ቁርአን ላይ ብዙ ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሱ ሐቅ ቀጥሎ سبب وجودنا الى هذه الدنيا ስለሆኑ ብዙ አያቶች ላይ ከሱ ሐቅ ቀጥሎ ያመጣዋል ብለን እዚሁም ኪታብ ላይ ያለፈ ይመስለኛል ሰፋ ባለ መልኩ ማየት طيب قوله لعن الله من آوى محدثا هو بفتح الحمزة ممدودة آوى ممدودات بالالي እንግዲህ ሩባዒ ነው آوى ከሆነ يؤوي إيواء مصدر እንግዲህ لا يختلفون على أنه متعدي በመሆኑ እንግዲህ አይለያዩ أي ضمه إليه آوى ማለት ወደሱ እንግዲህ አስጠጋው وحماه أن يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه حماه ማለት ጠበቀው حماية ሰጠው ጠበቃ من كما أدرك أن يؤخذ እንግዲህ منصوب بنزل الخافض من أن يؤخذ منه كذا كمحدث كمياز الحق الذي وجب عليه የወጀበበት حق ነበረ ያን حقን ሰዎች እንዳይዙ እንዳይሞሉ ተገንና ከለላ ሆነለት ይሄም ከአላህ ረህመት እንግዲህ ወንጀለኛን የተባበረ ስለሆነ تعاون على الإثم ይሄም መተረገመ ነው ማለት ነው ስለዚህ አዋ በመዳሉ قال أبو السعادات صاحب نهاية غريب الحديث آويت إلى المنزل وآويت غيري وآويته ሁለቱም ይባላል ማለታቸው ነው እሳቸው ደግሞ እንግዲህ ፈነስፈርፍ ይባላል آويت إلى المنزل ማለት ላዚም ይባላል ወደ ቤቴ ገባው ተጠጋው ስትል ላዚም ነው ይሆን وآويت غيري አሁን መቅሱር ሆኖ ራሱ ሌላውን አስጠጋሁት ይባላል ይሄ ደግሞ آويت فعلنا فاعل ነው غيري የሚለው ምን ይባላል مفعول به علامة النصب እንግዲህ فتحة مقدرة على ما قبل يا المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة እና መቅሱሩ ራሱ لازمም ይሆናል متعدم ይሆናል እያሉ ነው صاحب نهاية غريب الحديث وآويته بمدم ይባላል آويته بمد كهون እንግዲህ لا يختلفون على تعديه ብለናል وأنكر بعضهم المقصور المتعدية አንዳንዶቹ آويቱ ከሆነ ሐምዟ ካልተመደደች لازم ብቻ እንጂ متعدى አይሆንም ያሉ أهل اللغة ማሉ وقال الأزهري هي لغة صحيحة أزهري እንግዲህ من أهل اللغة ናቸው مقصور ሆኖ ራሱ متعدي መሆኑም غلط አይደለም لغة የታወቀ ቋንቋ ነው وأما محدثا فقال أبو السعادات يروى بكسر الدال ይሄ ነው እንግዲህ مشهور من آوى محدثا ይሄ اسم الفاعل ይባላል እንግዲህ የሩባዒ اسم الفاعل በዚህ ወዝን ነው የሚመጣው እንደነ ሙክሪም طيب እነ ሙእሚን وفتحها محدثም አላሉ እንግዲህ ሪዋያ ላይ ያሉ ነው من آوى محدثا من آوى محدثا على الفاعل والمفعول اسم الفاعل هنا اسم المفعول هنا فمعنى الكسر اسم الفاعل كهنا እንግዲህ من آوى محدثا قال من نصر جانيا جنا يجني فهو جاني ማለት ወንጀል የሰራ ድንበር ያለፈን ሰውዬ ያስጠጋ ማለት ነው من نصر جانيا وآواه وآجاره جوار ሰጠው من خصمه እሱን ከሚከራከረው አካል እንግዲህ ተገን ሆነና ጠበቃ ሆኖ እሱን ያስጠጋ ይረዳ وحال بينه بين الجاني وبين أن يقتص منه قصاص ከመደረግ እንግዲህ አዳ ነው ወንጀል የሰራውን ይህ ሰውዬ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከራህመቱ አርቆታል ወይ ያርቀው ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ ተራገሙ من باب أولى المحدث راسم እዛው ውስጥ ይገባል እንግዲህ በሱ ሰበብ እሱ ለሱ ከለላ ተገን የሆነ መልዑል ነው ከተባለ ሙህዲሱ ራሱ ደግሞ من باب أولى ምን ይሆናል እየተባለ እዚህ حكم ውስጥ ይገባል والفتح محدث قال بفتح الدال هو الأمر المبتدع نفسه من آوى محدثا قال አዲስ የተፈጠረን ፈጠራ ያስጠጋ ፈጠራውን ራሱ ويكون معنى الإيواء فيه محدث دمو لا يالله معنى من يهونال الرضا به
ቢድዓ እንግዲህ የተሰራ አዋ ሙህደሰን ማለት በቢድዓ የወደደ ቢድዓን ያጸደቀ والصبر عليه ويكون معنى الإواء فيه الرضا يكون خبر ስለሆነ እንግዲህ والصبر عليه በዛ በቢድዓ ላይ መታገስ فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها በቢድዓ ከወደደ አንድ አካል فاعل البدعة ካጸደቀ ولم ينكر عليه فقد آواه إنكار كالا درجبت السن مفارقة كالا رجع እንዳስጠጋው ስለሆነ محدثا بالو بكل دقمو بذيه فسرال يا أبو السعادات تفسير قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الكبيرة تختلف مراتبها درجاتها إلا يالوال باختلاف مراتب الحدث في نفسه قد حدث الله يا رجل سويو إحداث يا رجل حدث بتعم كبار كهنا كبار حدثنم يستقى أكل كبيرانته وانجلو كبدال بتعم يكبد يهونال على باختلاف مراتب الحدث نفسه درجة إلا يبلالتال فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم عند الزايونال بلو باتشرو تقلل على معنى فسره ابن القيم رحمه الله قوله ولعن الله من غير منار الأرض بفتح الميم ما نار ሲፈስሩ علامات حدودها منار ማለት እንግዲህ የድንበሯ የመሬት ድንበር ምልክቶች ማለት ነው እንግዲህ ድንጋይ ሊሆን ይችላል ይሄ ዲቭ ያረጋሉ ብለናል በገጠር መሬቱ ራሱ ድንበር ላይ ያለው የኔን እና ያንተን የሚለየው እንደዚህ ጉብ ብሎ ይታዋል አይሸረሸርም እሱ ድንጋም ከሆነ አለበት አይፈነቀልም ቺካል ሊሆን ይችላል ቺካሉ ምን አይደረግም አይነቀልም ቺካሏን እንግዲህ ከዚች ንቅል አርገህ እዚች ከተከልካት ዝላና ውስጥ ገባ ድንጋውንም አንከባለኸው እዛ ካረከው ምን ውስጥ ገባህ እየተባለ طيب ስለዚህ ከባድ ነው الصحيحين ያለም ሐዲስ ደሊል ያመጣል ስለዚህ መናር ማለት የሚነበበው بفتح الميم ነው አሉ علامات حدودها علامات حدود الارض حدود እኮ حد አንድ ድንበር ማለት ነው حداني ሁለት ድንበሮች حدود ከተባለ ፈልሲን ፍሉስ እንደሚጀመع የብዙ የድንበሮች ምልክቶች ማለት ነው قال في النهايه هنا ابو السعداء في ماده تخم እንግዲህ ተخم የሚለው ማዳ ላይ ملعون من غير تخوم الارض እንግዲህ የተረገመ ነው የመሬትን تخوم የቀየረ تخومን ሲፈስሩ اي معالمها وحدودها معالم يمعلم جمعنا أو ملكتوش مالتنا حدود حد نو يالنا دنبر يكير واحدها يتخم مفرد تخم يدي بفتح التاء وسكون الخاء تخم مفرد تخم كفلس وفلوس جمع نواب قيل أراد حدود الحرم خاصة تفسير الله يقول قدي يا حرم ድንበር የቀየረ ማለት ነው ለየት ባለ መልኩ የሐረምን ድንበር የቀየረ ማለት ነው ብለው የፈሰሩ አሉ አለ وقيل هو عام في جميع الارض وهو الذي عليه العلماء ማንኛውም መሬት ማለት ነው ሐረምን ብቻ ሳይሆን ማንኛውንም የመሬት ድንበር የቀየረ እንግዲህ ድንበርነቱ بين ارضين للخاصه بيقول بين ارض للعامه وارض للخاصه بيقول ያው ነው ተወለ መሬትህ መንገድ ዳር ሊሆን ይችላል የመንገዱ ድንበር አለ የመሬትህ ድንበር አለ እንግዲህ የመንገድ የሚባለው መልካ ዓም ነው ተመንገዱ ከወሰርክ የመንገዱን ድንበር ከገፋው እዚህ ውስጥ ትገባለህ ሐዲሱ ምንድነው ዓም ነው እየተባለ ነው የቀየደው ነገር የለም ለዚህ ብዙ ሰዎች መሬታቸው እንግዲህ ወደ መንገድ ዳር ኢላ መንፈዓ ዓማ ሊሆንላቸው ይፈልጋሉ ምን ለማድረግ አጥሯን እኮ ለመግፋት ነው እሱ እየተስፋፋ ማህበረሰቡን ምን ያረጋል ይያልን ያጠባል ይሄም ክልክል ነው መናፊዕ መራፊቅ ዓማ ካለ ሰዎች የሚዝናኑበት ሰዎች እንግዲህ ያሸባብ የሚጠቀሙበት መሳሊህ ዓም የሆነ ነገር ካለ እዳራ አካባቢ ተቆርሶ አይወሰድ ክልክል ነው እዚህ ውስጥ ምን ይሆናል ይያልን غيرت منار الارض የመሬቱን ድንበር እየቀየርክ فما بالك اذا سد طريق العوام
አሁን ሰዎች በስልጣናቸው በምናቸው ላይ ይመኩና መጡ መሬት መንገዱን ቤት ያደርገዋል والناس خايفه ሌላ እኮ ቢሆን አካኪ ዘር ነው ያሸበብ ሐቅ የሚባለው ነገር ከሁሉም በላይ እንደውም ሐቅን ማክበር ያለባቸው ምንድናቸው ያልን ነው ባለ ስልጣናቶች ሐቅ ካላከበሩ እንዴት ይሆናል طيب على كل نحن مبتلون بالنصارى اعاذنا الله منهم ስለዚህ ማለት የተፈለገው ምንድነው የኻስ ብቻ ድንበር አይደለም የሚዳስሰው ሐዲሱ ሚልከን አምም ድንበር ጎንህ ካለ አይነካም እሱ طيب واراد المعالم التي يهتدى بها في الطريق እንግዲህ መንገድ ላይ ምልክቶች አሉ እነሱን የቀየረ وقيل هو ان يدخل الرجل في ملك غيره ملك ይላል እንግዲህ አልሚም ሙሰለሳናት የሚሉም አሉ فيقتطعه ظلما ይሄ ነው تغيير منار الارض ማለት ሌላ ሰው ምልክ ገብቶ እንግዲህ በظلم ቆርጦ መውሰዱ እሱ ነው قال وروي تخوم بفتح التاء على الافراد እንግዲህ ቱ መሆኑ ቀርቶ ደግሞ ተخومም ملعون من غير تخوم الارض تبلوم تورቷል ይላል صاحب النهايه على الافراد وجمعه تخوم እንግዲህ تخوم بلن ከቀራን على وزن قعود وركوب مفرد ነው ያሉ ነው تخوم በሚለው ይጀማል بضم التاء والخاء انتهى ما في النهايه وتغييرها تغيير منار الارض مقير ማለት አሉ ان يقدمها او يؤخرها እንዳስ ፈላጊነቱ እንግዲህ ሊቀድማት ሊአخራት ነው طيب ከሱ መሬት እንግዲህ ያስቀድማታል ከሌላው መሬት ደግሞ ያሳخራታል ከሱ ወደዛ ያስቀድማት ከዛኛው ደግሞ ምን ያረጋት ነው ያሳخራት ነው طيب فيكون هذا من ظلم الارض الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم እንግዲህ መሬት ትመለካለች ጀባብ መሬት አትመለክ የሚሉ ሰዎች ይኖራሉ وهؤلاء غلط መሬት ይመለካል ስለዚህ ظلم አለ መሬት ላይ من قالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين من حديث أم المؤمنين مورال من حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قصاهم بصفي وأبررتنا في الدروس الحديثية ياتي سيفي واروا متبالو كساو إلى مروى ይሄንን ሲሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰምቼ ያለው ያሷን መሬት ወስዳለሁ ያለ አሐዱል ሙበሽሪን ቢልጀና المهم እንግዲህ ሸታም ተሆነ الله سبحانه وتعالى دعا عليها فاستجيب دعاؤه فيها أو عليها إن ظالم نبياتنا صلى الله عليه وسلم معاذن يا هل سوية يا شباب ودائما سلكت واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجابهن ما لا تظلم ስለዚህ ምንድነው የሚለው ሐዲሱ من ظلم يبدل شبرا كده شبرين የሚወራ የስንዝር ታህል ተምሲል ነው እንግዲህ قل او كثر እንደዛው طيب من الارض كمرت طوقه يوم القيامه من 7 اراضي يوم القيامه يسويه ከሰባቱ መሬቶች ይያዝና እዚህ ላይ ጦቅ ይደረግለታል አንገቱ ላይ ከባድ ወንጀል ነው خسف به من بعض روايات البخاري አለ ብለናል እንደ ቃሩን في 7 اراضين እንዲሰጥም ይደረጋል በዚህ ይቀጣል ብለዋል ስለዚህ መሬት ظلم እንግዲህ መጠንቀቅ አለብን እንግዲህ መሳኢልም ላይ ይመጣል የተወሰኑ من المسائل ያመጡልን ففي جواز لعن اهل الظلم من غير تعيين እንግዲህ ظلم የሰሩን ሰዎች የظلምን ባለቤቶች ሳትቆራ ከለ ሳትል መራገም እንደሚቻል ከሐዲሱ እንረዳለን እንግዲህ አራት ነገሮች ነገሩኝ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምስጢር ለሌላ ሰው ደብቀው ለኔ ነገሩት የለም አሉ አሊ ረዲየላሁ ዐንሁ በምን ጀመሩ ከዛ መካከል لعن الله من ذبح لغير الله وهو المناسب للترجمه بس جمروا لأهميته لأنه شرك بالله سبحانه وتعالى እና ይሄንን የሰራ አላህ ይርገመው ብለህ መራገም ትችላለህ ሳታዓይ واما لعن الفاسق المعين ففيه قولان ሰውየው አመፀኛ ወንጀለኛ ከሆነ
عينه ያንን ሰውዬ መራገም እንዴት ይታያል ከተባለ لأهل العلم ሁለት አባባሎች አሉ በዚህ ዙሪያ احدهما انه جائز اختاره ابن الجوزي وغيره እንግዲህ ابن الجوزي መርጠውታል ሌሎችም አይማዎች ይቻላል ብለዋል والثاني لا يجوز اختاره ابو بكر عبد العزيز وشيخ الاسلام وهذا الذي مال اليه اكثر العلماء لعن المعين አይቻልም ለምን ወደፊትም የነወዊን አባባል ያመጡ ይሆናል እንግዲህ ሙአየን ሸባብ ልትረግመው ነው ካላህ ረህማ አላህ አባረህ ያልከው ነው ማ يختم له به አይታወቅም ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም على احد التفاسير ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون يوردوا في لعنه بعض زعماء قريش ሁላቸው ምን ሆነዋል ብለናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala تاب عليهم فاسلموا سلموا እንግዲህ ብዙ ሷሃቦች ሆኑ ይያልን ነው ስለዚህ بين الله وبين خلقه بتعيين ጣልቃ ይገባ ይሄን የሰራ لعن الله السارق ይቻላል لعن الله من غير منال الارض ይቻላል لعن الله من لعن او سب والديه على سبيل العموم ወንጀል የሰሩትን ያለ ተዕይን ይቻላል ሐዲሱ ለዚህ ደሊል ይሆናል አንድ ሰው እናት አባቱን ሲሳደብ ብትሰማው لعنك الله ልትለው ምን አይሆንም እየተባለ ነው አይነ አይሆን طيب ስለዚህ كلامه ወደፊት ይቀጥላል وقال النووي رحمه الله تعالى واتفق العلماء على تحريم اللعن علماءዎቻችን لعن ارغمات حرام በመሆኑ ተስማምተዋል لمن فانه في اللغه الابعاد والطرد باللغه እንግዲህ لعن ማለት الابعاد والطرد وفي الشرع الابعاد من رحمه الله فلا يجوز ان يبعد من رحمه الله كالله رحمه እንግዲህ ሊራቅ አይበቃም من لا يعرف حاله وخاتمه امره معرفه قطعيه ቁርጥ ያለው ቀጥ ካላወቅ እንዴት እንደሚሞት መጨረሻው ምን እንደሚሆን አይነህ ካላህ ረህማ እንዲባረር ማድረግ ይሄ አይበቃም فلهذا قالوا لا يجوز لعن احد بعينه مسلما كان او كافرا او دابه يا معين እንግዲህ ሙስሊምም ይሁን ካፊርም ይሁን እንስሳም ይሁን الا من علمنا بنص شرعي انه مات على الكفر او يموت عليه كأبي جهل وإبليس الناس راقم እንግዲህ ይቻላል نص قطعي አለ نص ሌላው ግን በየት እንደሚሞት ስለማታውቀው في صحيح مسلم ያሳለፍናቸው አሐዲሶች واما اللعن بالوصف فليس بحرام بوصف መራገም እሱ ይቻላል حرام አይደለም كلعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة حديث على بززور لعن الله الواصلة والمستوصلة واصلة ማለት يا شباب የሌላን ጸጉር ሌላ ጸጉር ላይ የምትቀጥል مستوصلة ማለት ደግሞ እንግዲህ ቀጥሉልኝ የምትል አሁን እኮ አብዛኛው ጸጉር የለው እየቀጠሉ ነው ወላሂ የላችሁም ጸጉር አንተ ምስኪን ስታያት በሆነ ነገር ደግሞ ያረጉታል ይሄ ገረርም አለበት من الكبائر ነው አንድ ዘንብ ለዓና ካለው ምንድነው ብለናል ቀጣዩም አስቀጣዩም አላህ ረግሟታል አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄንን ማለት ትችላለህ በወስፍ ነው والواشمة والمستوشمة ይሄ ንቅሳት የሚሉት አንዳንዶች ዝላ አንዳንዶች ዝላ አንዳንዶች ይሄ ውቅራት ይላሉ በአንዳንድ አካባቢ ንቅሳት እሱ ደግሞ ሌላም ሁክም እንግዲህ ይሄ ነው ያሉት አለ ብለናል ካም እሱን መራገም ይቻላል ومستوشمة توقاري وآكل الربا وموكله أراتا مبلان مرقم أراتا مبلان والمصورين እንግዲህ ፎቶ አንሺዎች ذوات الأرواح የሚቀርጹ والظالمين والفاسقين والكافرين እንግዲህ በወስፍ ነው እነዚህን መራገም بأوصافهم حرام አይደለም ولعن من غير منار الأرض ومن تولى غير مواليه እንግዲህ አስያዶቹ ሁር ያሉት ሌሎች ሆነው ወደ ሌላ የተጠጋ ባሪያ እሱም መልዑን ነው ብለዋል ومن انتسب الى غير ابيه መጠንቀቅ አለብን ያ شباب ቀቢላ የሆነ ይሁን ወደ በተሰቦች እንጂ መጠጋት ያለብህ ወደ ሌላ ጠጋ አትበል ወደ ሌላ ከተጠጋ መልዑን ነው ያሉ ነው من انتسب الى غير ابيه በዚህ ወስፍ መራገም ይቻላል
ومن أحدث في الإسلام حدثا قدم سن له ينبره أو آوى محدثا بس وصف الراقم يتشالال وغير ذلك مما جاءت به النصوص الشرعية بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان እንግዲህ በአውሳፍ ላይ ነው ኢጥላቅ የሚደረገው ሙዓየን ከሆነ حتى ولو كان كافرا أو دابة አይረገምም አሉ ስለዚህ እንግዲህ بآداب شرعنا من التأدب الله አድርገን በሰማነው من التقم الله አድርገን والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين